meva ciutat, a Múrcia, on hi ha una llibreria de Bacus. Originalment, el meu col·le, ara mateix crec que es diu Aztarbe, aquesta llibreria, originalment el meu col·le ens obligava una mica a anar allà perquè eren els únics que tenien les fulles que volíem utilitzar. Era un col·le francès i havíem d'utilitzar fulles dobles, per tant havíem d'anar allà a comprar tot el material escolar. Bueno, parlaré una mica d'Europa, efectivament, i del cooperativisme a Europa, de la seva força i també del seu futur, perquè crec que és el projecte de transformació més potent per a la Unió Europea. Potser, abans de començar amb la història, començaré per aquí, per la part més ideològica, i després anem una mica a veure la cronologia de com ha evolucionat tot això. Mireu, aquest llibre, que es diu Per una economia de la reconciliació, l'ha escrit Jérôme Sadier, que és el president de Crédit Coopératif, el principal banc cooperatiu de França, i també és president de l'Economia Social i Solidària Francesa i president de la Federació de Cooperatives de França. Jérôme, i és bastant interessant, diu que el cooperativisme és això, economia de la reconciliació. Una economia que ens permet treballar a persones diferents en un projecte comú, que permet que la societat participi activament, s'empoderi per consumir cultura, per fer producció, canvis culturals, per fer producció audiovisual o cultural que reflexi la nostra realitat, però també fins a on volem anar, que sabem que és molt important i que no és neutre, les eleccions que fem per construir vivenda, i dotar-nos d'un sostre digne a un preu digne, en col·laboració a la societat civil i el cooperativisme en col·laboració amb els poders públics, per consumir productes de qualitat locals, per construir arrels i relació directa amb el nostre territori, també per tindre un treball digne, per dotar-nos col·lectivament d'un treball digne i per transformar les nostres vides. Per tant, això jo crec que és fonamental. És en un moment en què la democràcia està en risc, en què la democràcia, perdoneu de nou, perquè en català a vegades dic coses una mica rares, una mica estranyes, però en un moment, per falta de vocabulari bàsicament, però en un moment en què la democràcia té riscs profunds i molta gent es sent que no participa d'aquest projecte col·lectiu, el cooperativisme és una escola de democràcia. L'economia social és una escola de democràcia. I ens permet això, donar-nos compte que no hi ha solucions màgiques als nostres problemes i donar-nos compte que podem construir junts, que podem empoderar-nos, que tenim la força, que això és fonamental, que la força sempre està a la ciutadania i la força transformadora sempre està a les persones i el cooperativisme és una eina per transformar la realitat. Per tant, i això ho diuen també molt els francesos, el cooperativisme i l'economia social és un projecte per, ells ho diuen en francès, renchanter l'Europe, per reencantar Europa, per donar-li de nou un impuls ciutadà i un impuls democràtic. I l'economia social ha de ser aquest motor, el cooperativisme ha de ser aquest motor. El cooperativisme ha estat sempre present a la història de la Unió Europea i l'economia social també. Us donaré unes poques dades i després parlarem una mica d'història. Avui l'economia social són 2,8 milions d'empreses i entitats, fonamentalment amb 250.000 cooperatives a dins, que empleen a 13,6 milions d'europeus, 13,6 milions de persones de tota Europa treballen a l'economia social. Això representa el 6,3% de la població activa de la Unió Europea, el 8% del PIB i més de 232 milions de persones membres de cooperatives, mutualitats, fundacions i altres entitats de l'economia social. Aquestes són les dades de l'economia social en global. Us donaré les dades del cooperativisme, que també són bastant impressionants. Les cooperatives, com deia abans, són 250.000 cooperatives a Europa, donen un lloc de feina a 5,4 milions de persones i en alguns mercats, com l'agricultura, són el 83% als Països Baixos, a Holanda, el 79% de l'agricultura a Finlàndia, el 55% de l'agricultura a Itàlia i el 50% a França. Per exemple, la gestió forestal de boscos comunitaris, d'espais forestals comunitaris, és el 60% d'aquesta realitat en Suècia i el 31% a Finlàndia. El sector bancari és el 50% a França, amb bancs com Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, que són líders europeus i que, a més, tenen un compromís clar amb les empreses i entitats de l'economia social, un 37% a Xipre, un 35% a Finlàndia, 31% a Àustria, 21% a Alemanya. Podria continuar, però crec que les dades diguem-ne, de números no són sempre les més importants i el més important, diguem-ne, és el qualitatiu.
La Unió Europea sempre ha mirat el cooperativisme. Sabeu que la Unió Europea va començar la seva andada el 1957 amb el Tractat de Roma i allà diversos països, bàsicament Itàlia, França, Alemanya i el Benelux, Bèlgica, Holanda i Luxemburg, van fundar la Unió Europea. L'article 58 del Tractat de Roma, que parla d'empreses, de societats comercials, fa referència a les cooperatives. Diu, a Europa tenim societats comercials, com per exemple les cooperatives, i és l'única societat comercial que està mencionada, i entitats sense ànim de lucre que també operen al mercat únic. Per tant, el Tractat de Roma ja fa referència al cooperativisme, perquè en aquests països, en el mercat d'aquests països, les cooperatives eren fonamentals, i fonamentals per l'exercici de reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial. Hi ha un reconeixement històric. És veritat que la Unió Europea reconeix les cooperatives, però no fa polítiques cooperatives fins al 1989. La comissió de Jacques Delors, amb aquest president, fa la primera comunicació que, a més barreja l'anglès i el francès, perquè França té una importància cultural molt important en la promoció de l'economia social i del cooperativisme, i aquesta comunicació es diu Enterprises, empreses en el sector de l'economia social per a un nou mercat europeu més social. Aquesta comunicació comença una nova política de promoció del cooperativisme i de l'economia social que als anys 90 mor lentament. Jacques Delors ja no és president de la Comissió Europea, estem en un moment, diguem-ne, d'optimisme econòmic excessiu, també amb la caiguda del mur de Berlí, i no hi ha polítiques específiques per l'economia social als anys 90. El que fa de contrapès, hi ha un organisme europeu que vol que hi hagi polítiques europees potents per l'economia social, i és el Parlament Europeu, que des de 1990 té un intergrup d'economia social. Un intergrup és un grup de diputats de diferents grups polítics que juntament pressionen per tindre polítiques, per tindre pressupost, per tindre, en definitiva, plans d'economia social. Això és bastant important. Aquest intergrup ens ha acompanyat per una travessera del desert, fins a tindre polítiques importants d'economia social després de la crisi del 2008. Des del 90 fins a la crisi del 2008 hi ha molt poqueta cosa a Europa per l'economia social. Només l'única gran cosa és l'Estatut de la Societat Cooperativa Europea, molt poc utilitzada, perquè les cooperatives neixen al territori i, a més, aquest estatut, FIAR és un exemple de cooperativa europea, però no deia veure més vull dir, en total, los números de cooperativas europeas, y cambio al castellano, perdonadme, que estaré un poquito más cómodo, los números de cooperativas europeas no deben superar en mucho el centenar o las 200 cooperativas europeas. Al final son iniciativas territoriales e incluso cuando hay iniciativas transnacionales, cuando gente de distintos países quiere empezar junto a una cooperativa, tiende a instalarla en un Estado miembro, en un territorio. Por tanto, los 90 fueron una travesía del desierto y gracias al intergrupo se pudo hacer presión para tener políticas potentes de economía social. Después de la crisis de 2008, la Comisión se da cuenta de nuevo de que hace falta más reequilibrio, una economía al servicio de las personas, y hace su primera iniciativa para la economía social, que además es coetánea, su segunda después de la del 89, que además es coetánea de nuestra Ley de Economía Social en España. En 2011, la Comisión Europea lanza la Social Business Initiative, la iniciativa de emprendimiento social. Esta iniciativa es un poquito controvertida. La Comisión Europea es consciente de que la economía social, de que Europa necesita economía social. Esto además es paralelo a la nueva directiva de contratación pública, que mete cláusulas sociales y ambientales en la contratación del sector público. Tened en cuenta que en Europa todo lo que compran las administraciones públicas, todas ellas, es un 20% del PIB. Y ahí por primera vez se meten cláusulas sociales y ambientales. Lo que sucede es que esta comunicación no se hace en colaboración con la economía social. Tiene un toque un poco mercadotécnico. Se hace básicamente en colaboración con un premio Nobel, el profesor Yunus, y es una iniciativa positiva pero que no tiene desarrollo real. Hace ruido, habla de economía social, habla de emprendimiento social, mete esa nueva variante que también genera confusión porque habla poquito de cooperativas, poquito de mutualidades, poquito de las formas jurídicas de la economía social, pero bueno, en general como estrategia de marketing es positiva y además se acompaña de otras políticas públicas. Ahí el sector se enfada. Y ahí es más o menos, además, cuando yo empiezo a trabajar para Social Economy Europe, que es la patronal europea. Y dice, oye, el despotismo ilustrado tiene un límite. Todo para nosotras, sin nosotras, tiene poco sentido. Vamos a co-construir políticas potentes de economía social. Y en 2014, que sabéis que hubo elecciones europeas, como las que tenemos este domingo, todo empieza a cambiar.
2014 los europeos votamos como ahora en junio del 14. Justo después de junio del 14, de esas elecciones europeas, en el segundo semestre del año, Italia, con un gobierno progresista, tiene la presidencia de turno de la Unión Europea. Y después de Italia, en 2015, llega Luxemburgo a la presidencia de la Unión Europea. Como tengo que hablar poquito porque ya se me está... no me voy a extender e intentar ir al grano. Lo importante es que la política europea ha tenido un cambio copernicano para la economía social. Después de un proceso de lobby intenso, en 2021 la Unión Europea hace una nueva estrategia industrial. En esa nueva estrategia industrial reconoce que nos hemos equivocado en muchas cosas, como Estado, como administraciones públicas. Reconoce que el Estado y que la administración pública tiene que ser promotora de la economía, trabajar mano a mano con la economía y apostar por sectores claves para nuestro futuro. Esto es fundamental porque es un cambio del laissez-faire a, con la crisis del COVID, y perdonad que hable en estos términos, ese golpe, esa hostia que nos llevamos como sociedad cuando no teníamos mucho de lo que necesitábamos. De repente nos dimos cuenta de que en momentos de picos de demanda en este continente ya no se producían muchas cosas. Habíamos apostado por la deslocalización, habíamos apostado por la globalización y ya no teníamos autonomía estratégica. Ahí llega una nueva estrategia industrial que identifica 14 sectores clave para el futuro de Europa, 14 ecosistemas. Y uno de ellos es la economía social y de proximidad, con el cooperativismo en el centro. Esto es súper importante. ¿Qué quiere decir economía social y de proximidad? Empresas que nunca se deslocalizan. Empresas al servicio del desarrollo territorial, empresas comprometidas con la comunidad local, que revierten a la sociedad, que están presentes en la sociedad, de las cuales la sociedad forma parte. Empresas que siempre reaccionan a las necesidades, que cuando los poderes públicos, sobre todo los locales, necesitan ayuda, ahí está la economía social, para construir vivienda, para crear comunidades energéticas, para invertir a través de las finanzas éticas, de las finanzas sostenibles, de las finanzas cooperativas en economía real, para generar productos culturales que reflejen la realidad de la sociedad, para apostar por la cultura y por la lengua. Ahí está siempre la economía social. 14 ecosistemas industriales, uno de ellos, economía social y de proximidad, es masivo. Junto, por supuesto, con la industria del automóvil, ya lo sabemos, que para este continente es clave, la energía renovable, la agricultura, por supuesto, que supone casi el 20% del presupuesto de la Unión Europea. No me voy a exceder, pero eso es un cambio masivo. Va acompañado de un nuevo plan de acción de economía social con más de 60 acciones y el año pasado, desde el Gobierno de España, impulsamos además la adopción de una recomendación del Consejo de Economía Social. Suena raro, pero es una especie de ley europea. Esa recomendación del Consejo obliga a que todos los Estados miembros, en 24 meses, tengan una estrategia nacional de economía social. Los 27 Estados miembros, en noviembre de 2025, porque lo adoptamos en noviembre del 24, en noviembre del 23, tienen que tener una estrategia de economía social o integrar a la economía social y en sus actores en planes de desarrollo económico, en sus grandes estrategias económicas. El cambio cultural que hemos hecho es masivo. Tened en cuenta que la economía social era una historia de éxito de Europa occidental o de Europa latina. Hablar de cooperativas en Eslovenia, en Polonia, en muchos países del este era prácticamente imposible. Hoy ya no. Polonia, incluso con un gobierno malo como era el anterior, acaba de aprobar una ley de cooperativas y de economía social en septiembre del año pasado. Por tanto, el cambio cultural es masivo. Lo que tenemos que hacer ahora es aprovecharlo. Tenemos una ventana de oportunidad y con toda la seguridad y toda la estrategia tenemos que tirarnos por esa ventana. Tirarnos porque de verdad, primero, la necesidad de agrupaciones, la necesidad de coincidir en espacios, de hacer proyectos europeos, de contribuir a la cultura europea, de contribuir a la información en esta Europa, que cada vez hay más desinformación, de contribuir a dotarnos de una identidad colectiva, contribuir además juntándonos, porque hay gente que compartimos los mismos intereses en todos los territorios de Europa. Esta es una economía territorial, sí, pero es una economía de valores, es un proyecto global, que no se nos olvide. Es un proyecto de territorios, cercano, pero los valores son universales y, desde luego, europeos. Por tanto, construyamos alianzas europeas, tenemos la oportunidad. La Unión Europea está tremendamente a favor hoy de más economía social y de más proyectos transnacionales de economía social. Y, en definitiva, votemos el 9 de junio para que esto no se vaya al garete, pero más allá de votar, porque votar no es democracia, democracia es cada día hacer empresa. Democracia es quien soñó hace años crear Abacus, crear cooperativas escolares, en definitiva, en el día a día, comprometerse, crear cooperativas de vivienda hoy, en cesión de uso,
Desde luego también apostar, esas familias que apostaron por la inserción de sus familiares y hoy mismo esas personas con discapacidad son quienes dirigen empresas de inserción, eso es democracia. Una sociedad civil activa que no para y que quiere construir Europa. Hoy Europa nos da la mano, durante mucho tiempo nos miró, hoy Europa mira a la economía social, aprovechemos la oportunidad y construyamos alianzas y desde luego yo siempre encantado de contribuir a construir esas alianzas. Y felicidades a Bacus por esta asamblea tan potente que habéis organizado.